عربی گرامر دے اندر دنیا دا ایک ہی لفظ ہے جدی تسنیہ جمع کو نہیں، وہ لفظ اللہ ہے۔ جدے نام دی تسنیہ جمع نہیں، او دی ذات دی تسنیہ جمع کیوں بنا دے بول دے رہے۔ تو اس واسطے نو سورہ اخلاص اس واسطے کیا جاندہ ہے، رب نے اس سورت دے اندر توحید دے سمندر نو کل ہو اللہ دے کوزے چ بند کر دیتا ہے، اور اس سورت دے نال رب نو اینا پیار ہے کہ جیڑا بندہ اس سورہ اخلاص نہ پیار کردا ہے، رب او دے نہ پیار کردا ہے۔ او دیاں دلیلاں موجود نے حدیث دے اندر، جیڑا انہوں ایک دفعہ پڑھدا ہے 10 پاریاں دا ثواب ہے، 2 دفعہ پڑھے 20 دا، 3 دفعہ پڑھے 30 دا۔ جے 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھدا ہے، اللہ اس بندے دا جنت ایک محل بنا دیں دے۔ ذرا غور کرو نا کتنا پیار ہے۔ اور ایک اور حدیث ہوندی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نہ جا رہے نے، اگوں ایک بندہ آ رہا ہے تے ہولی ہولی وہ گنگناندا آ رہا ہے، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد پڑھدا آ رہا ہے۔ پیغمبر دے کان چوں دی آواز پئی تے آقا فرماندے نے واجبت واجبت واجبت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ما واجبت، اللہ رسول کی واجب ہو گئے؟ فرمایا ابو ہریرہ بندہ جڑا کولوں ننگے ہے نا، یہ کل ہو اللہ پڑھدا جا رہا ہے تے جنت چ وڑدا جا رہا ہے۔ کل ہو اللہ پڑھدا جا رہا ہے، جنت چ وڑدا جا رہا ہے۔ مسجد قباء ہے نا جیڑی مدینے دے اندر، جتھے 2 نفل پڑھیے عمرے دا ثواب ہے، اتھے ایک انصاری صحابی سی، وہ امام سی، انہیں جدوں نماز پڑھانی نا جہری تے ہر رکعت چ پہلو انہیں کل ہو اللہ پڑھنی، بعد چ قرآن ہور جگہ تو پڑھنا۔ مقتدی دی کل ہو اللہ تو تانگ آ گئے، وہ بھی صحابہ سے کہنے لگے یارہ کل ہو اللہ ہی پڑھ لیا کرو، اگوں پیچھوں اور قرآن کیوں پڑھنا ہے؟ تے کل ہو اللہ ہی ہر رکعت دے اندر تو ٹھوکی رکھنا ہے۔ تے اس امام نے کی کیا؟ انہیں کہا تو ہی آندے میں کل ہو اللہ نہ پڑھا، میں تھوڑی امامت چھڑ دیاں گا، میں کل ہو اللہ نہیں چھڑنی۔ نبی علیہ السلام آئے معمول صحابہ نے دسیا جی ساڈا امام ہر رکعت کل ہو اللہ پڑھدا ہے، تے ذرا انہوں کہو یا کل ہو اللہ پڑھ لے یا قرآن پڑھ لیا کرے۔ کیوں بھائی؟ اللہ دے رسول منو کل ہو اللہ نہ پیار بڑا ہے، تے منو کل ہو اللہ تو پڑھن تو نہ روکیا جے۔ فرمایا تینوں محبت ہے جی، فرمایا کل ہو اللہ دی محبت ہی تینوں قیامت نو جنت چلا جائے گی۔ ذرا غور کیجیے، حضرت معاویہ بن معاویہ نبی دے صحابی نے، الظلمی، ذرا غور کرو، آوا یو آوی معاویتن دا مانا ہوندہ ہے جیڑا کفر نو لوہے دے چنے چبائے انہوں عربی چ معاویہ آندے نے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ جیڑا کفر نو وہ یہ کام چنے ہوندے نے، جیڑا لوہے دے چنے چبائے انہوں کی آندے نے۔ تے معاویہ ایک حافظ جی ایسی لیبارٹری ہے، یہ دے جو پتہ چل جاندہ ہے بھی حلال دا کیڑا ہے تے حرام دا کیڑا ہے، یہ 10 دن دا بھی یہ دا ابا بھی ہے کہ نہیں، یہ لیبارٹری بڑی بہترین ہے۔ حضرت امیر معاویہ او پھول لے، یہ دی خوشبو اس انسان نو ہوندی اس پھول دی جدہ دل ایمان نہ بھرپور ہے، جدے دل چ منافقت ہے یا جدے دل دے اندر دغا بازی ہے، انہوں اس پھول دی خوشبو ہوندی نہیں۔ اس صحابی فوت ہوئے حضرت معاویہ بن معاویہ، نبی علیہ السلام نے دا جنازہ پڑھایا، جنازے تو بعد جبریل آن کے آندے نے السلام علیکم، آقا فرماندے نے جبریل تو ہی آیا؟ جی میں کلا نہیں آیا، میں 70,000 فرشتیاں دا لشکر لے کے آیا۔ فرمایا جبریل دا کیڑا عمل ہے 70,000 فرشتے؟ میرے صحابی دا کی عمل؟ فرمایا اللہ رسول کان یقرأ قل هو اللہ احد ماشین قائدن قائمن اور راکبن، اے سواری تے سوار ہوندا بھی کل ہو اللہ پڑھدا ہی، چلدا بھی، پھردا بھی، بہندا بھی، اٹھدا بھی، اے کل ہو اللہ ہی پڑھی جاندا سی۔ تے رب نے فرمایا میرے جبریل
ਇਹਨੂੰ ਕੁਲ ਹੋ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲਾਇਆ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਪੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ यार, अल्लाह नू कितना प्यार, क्यों प्यार है कि सूरत के अंदर अल्लाह ने अपनी तौहीद नू बयान किया। हुण जिस सूरत च तौहीद बयान होए उस सूरत नाल रब नू प्यार है, ते जेड़े बंदे नू अल्लाह तौहीद अता कर दे उहदे नाल कितना प्यार होएगा। वजी जरा हिसाब लाओ ना कि तौहीद एक दुनिया की ऐसी नेमत है कि जिस बंदे नाल अल्लाह नू सब तो ज्यादा प्यार होए अल्लाह उन्होंने अकीदा तौहीद की दौलत ना माला माल करता है, ते रब नू मुशरक ना वैर बड़ा है, ते मुआहिद ना प्यार बड़ा है। तवज्जो है जी ना सारियां दी, अल्लाह नू मुशरक ना वैर बड़ा है, ते मुआहिद ना प्यार बड़ा है। जरा गौर कीजिए, तवज्जो फरमाइए, मुशरक जिहड़ा है ना जमीन की धरती ते रब नू चंगा नहीं लगता। और शिरक एक ऐसी चीज है कि अल्लाह ने 18 नबियों का नाम लैके की किया, वलऊ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। अगर 18 नबी भी मेरी जात ना शिरक कर दे, मैं इन्हां दी जिंदगी दे अमाल भी तबाह बर्बाद कर देंदा। फिर अल्लाह ने अपने नबी नू मुखातब कीता है, जरा गौर कीजिए, ऐ मेरे महबूब तुहाडे नाल प्यार बड़ा है, मुहब्बत बड़ी है, अकीदत बड़ी है, मैं तेरी एक एक अदा नू अपना कुरान बना दिता है, लेकिन महबूबा मैनू कानून जदों आ गया ना, फिर मैनू कानून ना प्यार है, तेरे नाल प्यार नहीं। कानून की है, वलऊ अशरकू लहबिता ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलू। ऐ मेरे महबूब तुसी भी मेरी जात ना शिरक करो, मैं तुहाडी जिंदगी दे अमाल भी तबाह बर्बाद कर दे। अगर नबी नू माफी नहीं तो यार उम्मती नू माफी हो जाएगी। बोलो तो सही की होया जी, नबी नू माफी नहीं उम्मती नू माफी हो जाएगी, शिरक दी माफी नहीं। क्यों? इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा वमन युशरिक बिल्लाहि फकद ज़ल्ल ज़लालन बईदा। अल्लाह आंदे ने मैं जानी दी माफ कर देंगा, मैं कातल नू माफ कर दे। मेरी अदालत च ना अल्लाह आंदे ने कातल दी माफी मौजूद है, जानी दी माफी मौजूद है, शराबी दी माफी मौजूद है, सूदखोर दी माफी मौजूद है, लेकिन मेरी अदालत च मुशरक दी माफी, बोलो बोलो, मुशरक दी माफी मौजूद नहीं। हदीसे कुदसी है, जमीन तो लग के आसमान तक सारा खला गुना, ऐदी डबलिंग बंद हो सकती है, कोई सादा हो जाए। हाँ, जमीन तो लग के आसमान तक सारा खला गुनावां ना पर दे, इन्हां गुनावां दे अंदर शिरक दी मिलावट ना लैके आई, अमेज़श ना लैके आई। याद रख, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर देंगा, मैं शिरक माफ नहीं करना। इस वास्ते कुरान दा ऐलान सुनिए, फरमाया कुल हो वल्लाहु अहद, इधर मेरे वाल, कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सोनिया कह दियो अल्लाह कल्ला, ऊंची बोलो अल्लाह, जिन्हां दा कल्ला वो बोले अजे अल्लाह कल्ला है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, पुत्रां तो बेनियाज है, धीयां तो बेनियाज है, सौलियां तो बेनियाज है, बेटियां तो बेनियाज है, नानके दादकियां तो बेनियाज है, आ नजरा कुनबे कबीले बरादरी तो बेनियाज है। असमद ओनू कहंदे ने मुहद्दिसीन ने, को पंजी को माने लफ्ज़े समद दे लिखे ने। समद ओनू कहंदे ने जेड़ा किसे दा मोहताज नहीं, पूरी कायनात ओदी मोहताज।
समद ओनू कहिंदे ने जिहड़ा खान दा मोहताज नहीं पीन दा मोहताज इवें समझना वो खांदा नहीं खुआंदा है वो पींदा नहीं पलांदा है वो सौंदा नहीं वो सुआंदा है वो पहनदा नहीं पहनांदा है उन्हें मरना नहीं उन्हें मारना है समद ओनू कहिंदे ने जिदी बादशाही नू सवाल कोई नहीं अल्लाह तू कुनबे कबीले बीवी बच्चियां तो क्यों बेनियाज है फरमाया लम यलिद व लम यूलद ना कोई मेरे विचों पैदा होया ना मैं किसे विचों पैदा होया ना कोई मेरा माई बाप है ना मैं किसे दा माई बाप हाँ वलम यकुल लहू कुफुवन अहद दुनिया वाले कोई नबी कोई वली कोई अली कोई पीर कोई बाबा कोई गद्दी नशीन मेरा हम पल्ला नहीं मैं कल्ला ही हाँ बाबे सामने थे कैमरा फिट कीता ते उन्हें कहा अपनी वडियाई करे इन्नी अनल्लाह आख के दे तसल्ली मोमिना नू नसरु मिनल्लाह आख के ना उम्मीदा आसिया नू फिर दे दिती उम्मीद अपने फजल थी ला तक ना तू मिर रहमतिल्लाह आख के जात तेरी इलम तेरा तू आपे सिफता की इब्तदा कुरान थी अल्हम्दुलिल्लाह आख के इल्मा वाले करन ख्वाहिश कुछ होर भी पढ़ लईए कीता पाबंद सब नू तू इत्ताकुल्ला आख के माल सारे दा मालिक तू ऐ माला वाले भी तेरे करना है अजमैश तू वकरी सुल्ला आख के आसियां दे वास्ते बुआ करम दा खोलिया फिर आपे आवाजा मारिया तूबू इल्लाह आख के नहीं गुजारा समसाम दा तौहीद मनन बगैर तू सारे पासे घेर ले कुल हो वल्ला आख के वल्लाहु अहद अल्लाह कल्ला ओदा कोई हम पल्ला कोई ओदा रिश्तेदार अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्ली व कब्बिरहू तकबीरा सारियां तरीफा उस अल्लाह वास्ते ने जिदी औलाद आज जिदी औलाद होए वो मुश्किल कुशा बोलो बोलो जिदी बीवी होए हाजत रवा जिदी बीवी खानदान होए मुख्तारे कुल नहीं हुंदा हुन औलाद चू होए तो अपनी मुश्किल च फसे है बच्चा बीमार हो गया मुश्किल कुशा हस्पतालों च धक्के खांदा फिरदा है ते जिन्हां दियां मुश्किलां ने वो पिछे पिछे मुश्किल कुशा वो अपनी मुसीबत नूं फड़िया उन्हें तेरा की करना वो एक हाजत रवा आ गया ना हाई एम हाजत रवा आई एम मुश्किल कुशा वो आ गया कि ये घर भी मैं हाजत पूरी करना है तो उन्होंने अचानक आ भी हाजत हो गई वो कहने लगा इत्थे लैटरीन नहीं है उन्हें कहा लैटरीन को नहीं पिछला दौर सी ना वाहन ची जाना पैंदा ते बाहर आवत जी बारिश होण डई सी उन्हें कहा 2 मिनट सबर कर लो बारिश रुक लैन दिओ आंदा ए नहीं रुकन देंदी हाजत रवा नूं हाजत ही अगे लाई फिरदी है ते जेड़ा अपनी हाजत ते कंट्रोल नहीं कर सकता वो तेरी मेरी हाजत रवाई किवें कर सकदा है हाफिज जी की आंदे
بھئی حافظ صاحب نے کیا مشرکان دے حاجت روانو حاجت نے اگے لا لیا. وہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری سب کہہ دو رحمت. وہ آندھے نے ایک مشکل کشا سی نا تو دی داڑھی وال آ گیا چٹا تو آکھے والا ہو جا کالا. انہوں نے کہا بکواس بند کر رہا نہیں میں ہوں. وہ پھر آفت جی پھڑ گیا کہ والا ہو جا کالا. انہوں نے کہا نہیں میں ہوں. یا شیخ القرآن فرمان لگے جدا اپنے وال تے کنٹرول نہیں جدا بال دین تے کنٹرول ہے. جدا وال تے کنٹرول نہیں جدا بال دین تے ہے. اس واسطے لم یتخذ ولدا ایک اور قرآن دا مقام نازل ہو گیا ہے. اللہ فرماتے نے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم. آیا زمین آسمانہ نو نئے سرے تو پیدا کرن والا کون ہے؟ اللہ دی ذات اللہ او اے شیخو پوریو. انا یکون لہو ولد ولم تکن لہو صاحبہ. اللہ دی ذات او اے جدی اولاد کوئی نہیں تے صاحبہ جدی بیوی بھی بولو بولو جدی بیوی بھی کوئی نہیں. وخلق کل شیء ہر چیز نو پیدا کرن والا ہے ہر چیز نو پیدا کرن والا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ہر چیز نو جانن والا ہے. جیڑا خالق ہوئے مخلوق نہیں ہوندا. جیڑا عابد ہوئے معبود نہیں ہوندا. جیڑا ساجد ہوئے مسجود نہیں ہوندا. جیڑا فانی ہوئے موجود نہیں ہوندا. جدی قبر ہوئے او داتا نہیں ہوندا. جیڑا داتا ہوئے او دی قبر نہیں ہوندی. داتا دا معنی کی ہے؟ دین والا کتھے وے اتے لین والے تے کئیاں نے دین والا تھلے لمحہ پایا لین والے اتے چڑھے. اے بیوقوف نہ ہون تے اے بیوقوف بولتے نہیں. کون ہے دین والا اونچی بولو. پوری کائنات الذی لہ ملک السماوات والارض. زمین آسمانہ دی بادشاہی کدے کول ہے. لم یتخذ ولدا وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. اللہ دا قرآن کہندا ہے او کون ہے پوری کائنات دے بادشاہاں دا بادشاہ کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. پوری کائنات دے بادشاہاں دا بادشاہ کون ہے؟ پھر جنوں چاہندا ہے بادشاہی دے دیندا ہے. اگلے دن شریف خاندان اندر تے عمران خان کی آندا میں انہوں آ لین دے امریکہ جاندا منوں آ لین دے میں تیرا اے سی لوانا. تے اسے کمرے دا اے سی لوایا جتھے نواز شریف بند تے مڑ کے آپ اسے کمرے چا آندا جناب اے سی تے لوا دے. انہاں کہا جی تو آپ ہی لوایا تساں آپ ہی. ہن عمران خان اسیر اعظم تے وزیر اعظم کون جڑے کل اسیر اعظم سن. یہ کدیاں مرضیاں نے او بولو تے صحیح. ایک ماں باپ دے پتر نے. مولانا الیاس مدنی صاحب تشریف لائے حافظہ اللہ. موسٹ ویلکم جی. جی آیا نو اہلا سہلا مرحبا. مولانا کاری بنیامین عابد صاحب بھی تشریف لے آئے ماشاءاللہ. سجے کھبے بہ گئے نے. اج میں چھڈاں گا تے انہاں دی واری آئے گی. ہاں ذرا غور کرو.
جنوں چاہے کسے نو وزیر اعظم بنا دے کسے نو اسیر اعظم بنا دے انہوں کوئی پوچھن والا ہے ایک ماں باپ دے پتر نے ایک دے کرو روٹی لب دی نہیں دجے کرو مک دی نہیں ایک جیڑا وقت دا ایم پی اے وزیر اعظم دوجا جیڑا فقیر اعظم کتے چہرے چوچو کر دے نے کتے رنگی رہندے اڈے نے کتے پیری وچ جوان دسل کتے وچ جوانی بڈے نے کتے ٹانگیاں جوگے پیسے نہیں کتے چڑھ جہازی اڈے نے کتے حکم چلاندے پھر دے نے کتے کھاندے پھر دے ٹھڈے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں کتے دیندے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتان دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی ول انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ہاتھ لایا میلے ہندے کئی توے تو ہندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے ہی گرماں والے نے کتے لسی پین نو مل دی نہیں کتے دودھی کتے پالے نے کتے سونا ہی سونا ہے کتے کنا وچنا والے نے کتے انگ پرانے لالے نے کتے لا نویں سٹے نے ہے ایک کوئی ول انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ایک باپ کے دو بیٹے قسمت جدا جدا ہے ایک سر پہ تاج پہنے ایک در بدر گدا ہے ایک سیب کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے ایک پیس گیا کھرل میں ایک تاج میں جڑا ہے ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے ایک شاخ کی دو ٹہنی ایک ہی جگہ سے کاٹی ایک آگ کے حوالے ایک کا عصا بنا ہے ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے یہ کدیاں مرضیاں نے اونچی بولو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد او اللہ کلہ اچھی بولو اللہ کلہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین ادھر میرے علوے کو ہو والحیو ہو والحیو ادھر میرے علوے کو ہو والحیو وہ جیوے نت جیوے ہو والحیو لا الہ الا ہوا فدوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین جڑا آسمان دا لینٹر پاندے پائے جڑے بابے وارا ہوئے پھر دینے انہاں نو کہو نا ذرا کپڑے دا تمبو ہی بغیر بانساں تو کھلار کے بکھا دے تے جنہیں ایڈا وڈا تمبو تان چھڑیا بغیر سارے تو ظالمہ انہوں منتا ہی نہیں دیکھو حافظ صاحب جی مسجد کنے تھلے بین پے نے تھم بڑے نے ادھے اتے 2-3 منزلہ بڑھنیاں نے تے اللہ آندے نے میں 7 منزلہ لینٹر پایا منو کو بین تے بکھا نہ میں تھلے کوئی دیوار بنائی ہے نہ بین پایا نہ جمال کمال والے دا گارڈر پایا وہ پایا دے دسو تو پھر دنیا دے اندر جنہیں لینٹر نے دی لمبائی چڑائی دا پتہ انجینئر نو اینی لمبائی ہے اینی چڑائی ہے اللہ آندے نے میرے لینٹر دی بھی کوئی انجینئر لمبائی چڑائی دسے نا اسیہ تھلے سیلنگ کرانے ہیں سیلنگ کرا کے وجہ بلب لانے ہیں کہنے آفا جی پیہے بڑے لگے نے لیکن مزہ آ گیا
ते अल्लाह ने नेरी घुप रात होए मकान की छत ते लम्मा पिया होए मेरी सीलिंग वाल भी वेख्या करना। कोई अल्लाह की सीलिंग भी वेखी जे कि नहीं? किते 100 वाट का बल्ब, किते 200 वाट का बल्ब, 1000 वाट। जरा चंद है ना जमीन की गुलाई के बराबर है ते चंद नालों 166 गुना बड़ा सूरज है। तो बगैर संगलों तो टंग खड़े ना अपने वक्त ते आ रहे ने जा रहे हैं। बोलो कौन है? किवें तारे आंदे अल्लाह ने नगीने जड़े ने। तर्जुमा हो जाए। किवें तारे आंदे अल्लाह ने नगीने जड़े ने। वेखते सही किवें आसमान खड़े ने। थम्मा थुम्मा ना कोई दिते थले पोल ने। सारे अख्तियार मेरे। ਧੀਆਂ देवे पुत देवे उस दी रजा कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा। तू एवं आना लल्ला कुकड़ बोलते नहीं होना लल्ला कुकड़ दे दे पुत्र। मैं कुकड़ा तो पुत्र मिलते सारे पोल्ट्री फार्म वाले ही लै जा। ते जे ना बाबियां दे हथ वस पुत्र धीआं हुंदियां इन्हां भाबियां लकानी कुड़ी भी नहीं जम्मन देनी। साडे ते कल्ले कारी यकूब दे बत्ती बाल ने। हाफजी आंदे ने पता करो वध गया होना। वाकई जदों मैं मिलना आंदा अपनी जड़ी रवायत नूं ठीक और कौन देण वाला है? नवाज चीमा साहब ते भी है ने 19-20 तो उत्ते ही ने बिल्कुल। 33 मौलाना मंजूर साहब दे 33 ने। अल्लाह मेरे 5 ही ने परेशान ना होया। और कौन है देन वाला? अल्लाह कल्ला ऊंची बोलो अल्लाह। या बुली मई यशाउ इनाज़ा व या बुली मई यशाउ ज़कूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनाज़ा व यजअलु मई यशाउ अक़ीमा। मेरे बेटियां देंदा कौन? बेटे देंदा कौन? रलवी बारिश शेखुपुरियो कौन पांदा? अल्लाह। जे कुछ भी नहीं हकीमा दा सलमान आए वे खामद भी तंदरुस्त है बीबी भी तंदरुस्त है दोवें मियाँ बीवी ठीक ने लेकिन औलाद कोई नहीं। कौन है देने वाला? धीया पुत देंदा ही रब सोना। अनगिनत नाले जर माल देवे। लोकी पुत्रां दे मूंह नूं सैकदे ने ते ओ सिर्फ धीआं दे गई टाल देवे। किते पुत भी नहीं किते धी भी नहीं दुआ जियां नूं कर बेहाल देवे। किते औलादां दे के खो लैंदा सगों लांबो कलेजड़े बाल देवे। शेखुपुरियो किते कोई नहीं खान हंडान वाला ते दौलत मीं दे वांग पई बरस दिए। किते हीरिया जई औलाद वेखी पई टुकर दे भोरे नू तरस दिए। कौन देन वाला? धीआं देवे पुत देवे उस दी रजा कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा। भावें लख हंजुआं दे मोती रोलने सारे अख्तियार मेरे। रब वेखो कर है कमाल छड्डिया
ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے پانی تے زمین نو کھلار چھڈیا بدلاں چو پانی دا فوارا کڈیا سمندراں چو کڈے موتی رول رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے او چیڑی تے ممولے بھی شنگارے رب نے مورا اتے رنگ کیویں چارے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے او بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے اگے آئیے وَسَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ سونیاں شکلاں ماں دے پیڑ چ کون بناندا ہے اللہ دن میں پوری کائنات نو حافظ جی بنایا کون کون کہہ کے جدوں تیری میری واری آئی خلقت بیدیا تینوں قدرت دے ہتھاں نہ گن گن کے بنایا وَسَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فتبارک اللہ احسن الخالقین ایک اور مقام هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة آگے کیے ثم یخرجکم طفلا ثم لتکونوا شیوخا سبحان اللہ ایک اور مقام حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا ایک اور مقام یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک ایک اور مقام والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور رب العالمین پوری کائنات دا خالق ذرا غور کیجئے سب صفتاں رب خالق تائیں جس نے خلق بنائی ترجمہ ہو جائے ترجمہ بولو آج میں ترجمہ کرنا ہے تو قرآن پڑھنا ہے سب صفتاں رب خالق تائیں جس نے خلق بنائی نوجوانوں سونا روپ جوانی بخشی تے پیسہ لیانا کائی سب دا خالق سب دا والی پالن ہار جہانا باج حسابوں روزی دے وے جنہ تے انسانا دل دے پیت
پوشیدہ جانے وارث غیب خزانہ شیخو پوریو لاکھ پردے وچ عیب کرے کوئی ویکھے رب یگانہ مستقبل دیاں خبراں جانے گزریا حال زمانہ دین دنیا دیاں سب مراداں رب کولو منگ ندانا کدے کولو منگنا ہے ہاں منگتیاں کولو نہیں منگنا جنہیں آپ کھادا منگ کے انہیں منگتا مارے ہاں کدے کولو منگنا ہے اللہ کلے کولو ماں دے شکم چ تیری سونی شکل کنے بنائی اکھاں کنیاں بنائیاں جنہ دیا دو نے ہوئی بولیا جی اکھاں کنیاں کان کنے ہاتھ پیر کنے تے سیر دیکھ لیا جے سیر ایک ہی ہے ہر چیز ڈبل سر کیوں ایک بولو تیرا سر بھی ایک ہے جکان واسطے میرا در بھی ایک سر ایک در تے جکدا سونا لگ دائی یہ سر در در تے نہیں جکدا سونا لگ وہ سر ساری نہیں جڑا در در تے جکے بول دے میں انہوں ساری نہیں مانتا جڑا در در تے جکے اور دنیا چ ایک نماز ایسی ہے جدہ رکوع سجدہ نہیں ہو کیڑی ہے کیوں نہیں رکوع کر دے اگے میت ہے سجدہ کیوں نہیں کردا بریلوی بھی رکوع سجدہ نہیں جے کر دے جنازے چ دیوبندی بھی نہیں کر دے اہل حدیثاں دے اگے ہی نہیں کرنا بول دے نہیں کیوں نہیں کرتے کہ میت نبی دیئے صحابی دیئے تابی دیئے تبا تابی دیئے حضرت علی حجویری دیئے پیر عبدالقادر جیلانی دیئے میت جڑی ہے بابے بھلے شاہ دیئے بابے فرید دیئے اور جدو 4 فٹ تائیں وہ دو رکوع سجدہ نہیں جدو 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنا ہے بول دے نہیں انہوں ہی شرک آندے نے وہ ایک دمشق دی مسجد دے اندر ایک مسافر آیا نا آندہ جی وہ میں پوچھ کے تے آواں شرک کنوں آندے نے مولوی نے رولا پایا بھی شرک نہیں کرنا شرک وہ پنڈ چو پیدل چل کے اتنے پہنچیا تے مولوی صاحب آندے نے رہنا ہی کہ جانا ہی آندہ نہیں میں رہنا ہے میں پیدل سفر کر کے آیا تے میں پوچھنا آیا جی شرک کنوں آندے نے مولوی صاحب آندے نے سویرے فجر دی نماز میں پڑھاواں گا ادوں تو میرے کو پوچھنا بھی شرک کنوں آندے نے پھر دساں گا بندے بھی کٹھے ہوئے آندہ ٹھیک ہے مولوی صاحب نے دی 4 پہیہ میں باری سی ادھے گڈا دیتی نال ہی رہ سی ادھی گراہ نو مولوی صاحب کر گئے بیوی نو آندے نے اللہ علیہ ایک مہمان آیا تے بڑی دوروں آیا مہمان بڑا اہم ہے اد کو آٹا گنی وچ پا لئی دیسی کیو پانی نہ لائی دیسی کیو جگڑ نہیں تے تلویں جے رکھ کے کو 2-3 پرونٹھے پکا تے نال کو دیسی آنڈے بنا لا کو 8-10 مولوی دی بڈھی پریشان ہوئے کیڑا بندہ ہے جڑا مولویاں دے گھروں آنڈے کھان آ گیا اینا دے کرو تے کسے نو بھئی لسی نہ لبے کیڑا جی آنڈے کھان آ گیا جی وہ سیانا انہیں کیا بہرحال جو بھی ہے مہمان بڑا ایہو کیویں آیا جنہوں دیسی آنڈے تے تلویں پروٹھے ایہو آندا میں تیرے واسطے ایک لڑکی دا رشتہ لے کے آیا تے لڑکی جڑی ہے بڑی پڑھی لکھی ہے تے بڑی خوبصورت جوان ہے تے میرا دل کردا مولوی صاحب تھوڑی شادی کر دئیے تے او بھی دین پڑھائے تسی بھی پڑھاؤ مولوی نے جو گل مکمل لگی مولوی دی بڈھی نے گالاں دی فیرنگ کھول دیتی وچے ہی مہمان نو تے وچے ہی میزبان ہن 4 پائی او دی ڈٹی سی کتے عجیب باری دے اگے ہی اندروں نے باری کھولی سی وہ ڈائریکٹ راہ نو گالاں سنے پیا وہ ذرا کچھ چپ ہون لگے نا تو مولوی دی بڈھی پھر چھیڑ مولوی پھر چھیڑ دے پھر شروع ہو جائے ہن سردی دی رات بڑی لمبی ہوندی ساری رات ہی گالاں گولاں کٹ دے لنگ گئی ماشاءاللہ چاچا جی منشا صاحب تشریف لائے نے اللہ تعالیٰ ساڑھے چاچا جی نو صحت والی لمبی زندگی دے کہو آمین یہ چاچے رانا بڑی بات ہے یقین کرو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق چے مال چلا برکات نازل فرمائے اتی کہو ہن رات گالا کھاندے ہی ننگ گئی سویرے فجر ہوئی نا تے مولوی صاحب نے کہا فجر تو بعد تو مسئلہ پوچھنا ہے تے فجر دی نماز انہیں پڑھی تے جتی پھڑ کے انہیں نکلن دی کی تھی مولوی صاحب آندے نا اُرا مسئلہ تے پہنچ جا آندہ مولوی جی مسئلہ تے تھوڑی بڈھی نہیں حل کر چھڑیا آہے او کیویں جیڑی چھوٹے جے گھر دی مالک ہے
ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰਾ ਖਾਏ ਬੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ